अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आप हमारे इस चैनल में अपने किसी भी सवाल का जवाब, हमारी इल्मी रहनुमाई जैसे शादी कब होगी, औलाद से ताल्लुकात कैसे रहेंगे, कारोबारी हालात कब ठीक होंगे जैसे सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमें कमेंट में अपनी तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और किस शहर में पैदा हुए अपने सवाल के साथ कमेंट कर दें। हम आपको जवाब देंगे। और अगर आपके पास ये सारी मालूमात नहीं है तो आपको करना ये होगा 1 से 108 तक कोई एक अदद और अपना सवाल कमेंट कर दें और इसका जवाब हम आपको दे देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नहायत एहतराम से आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल आस्ट्रो हीलर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का मौजू है रुजतो इस्तकामत मरीख 17 मई तक 15 नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा सितारों की रोशनी में। बुर्ज हमल उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान हो या जिनके नाम का पहला हरफ अलिफ लाम ऐन या ये हो। इनका बुर्ज हमल बनता है मरीख 17 मई तक 15 नवंबर गैर मामूली तौर पर बुर्ज हमल के 11वें घर में रहेगा। इस घर का तल्लुक़ दोस्ती के मामलात और ग्रोही सरगर्मियों से है। इस दौरान 27 जून तक 27 अगस्त तक मरीख उल्टा चलेगा। अगर आप किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस हैं जिसमें दूसरों या टीम वर्क पर आपको इन्हिसार करना पड़ता है तो जुलाई में बाज़ अहम साथी आपका साथ छोड़ जाएंगे। इसकी वजह इख्तलाफात नहीं होंगे। बहरहाल हालात जो भी हों, आप इस मामले को नए सिरे से तरतीब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ ज़ायद ज़िम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी या कामों में ज़्यादा वक्त लगेगा। मरीख जब 28 अगस्त को सीधा होगा तो मायूसी और परेशानी का ख़ात्मा होगा जिसका सामना पिछले चंद माह से आपको था। पुराने झगड़े ख़त्म होंगे और पुराने साथी दोबारा आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे। बाज़ पाबंदियाँ जो माजी में आपने अपने ऊपर आयद कर ली थी, अब इनका ख़ात्मा होगा और आप तख्लीकी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो देंगे। बुर्ज सोर उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 अप्रैल से लेके 21 मई के दरमियान हो या जिनके नाम का पहला हरफ बे या वाव हो। उनका बुर्ज सोर बनता है। बुर्ज सोर के मुतल्लिक़ वो अफराद जिनके नज़दीक कैरियर के मामलात अहमियत रखते हैं, इन्हें अहम मकासद और दिलचस्पियों के लिहाज से अच्छे मौक़े मिलेंगे। किसी इजाफ़ी काम के ज़रिए आमदनी में इजाफ़ा भी हो सकता है। इस वक्त कामयाबी का दारोमदार आपकी ज़ाती कोशिशों पर होगा। अगर सही सिमत में सही कदम उठाया और बेखौफी से आगे बढ़ते रहे तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और वो लोग जो अपने काम के हवाले से गैर मुतमईन हैं और काम में तब्दीली लाना चाहते हैं, इस वक्त इनको तब्दीली की कोशिश फ़ायदा देगी और इस सिलसिले में अच्छे नतीजे मिलेंगे। इस दौरान आपके इरादों में मज़ीद पुख्तगी आएगी। अगर आप फ़ौरी नतीजे हासिल करना चाहते हैं तो आपको खुलकर खेलना चाहिए, मगर 27 जून तक 27 अगस्त कोई नया काम ना शुरू करें वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बुर्ज जोज़ा उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 22 मई से लेके 21 जून के दरमियान हो या जिनका नाम का पहला हरफ काफ या काफ हो। बुर्ज जोज़ा इन औक़ात के दौरान आप अपने अंदर ज़्यादा जिस्मानी क़ुव्वत और ताकत महसूस करेंगे। ऐसा सफ़र जो आप अपने दुनियावी या रूहानी मकासद के लिए करना चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सकेंगे। 27 जून तक 27 अगस्त आप अपने अंदर बेचैनी महसूस करेंगे और पाबंदियों से निजात हासिल करना चाहेंगे। 28 अगस्त के बाद आपको नई सिमत में आगे बढ़ने के मौक़े मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ वाक़या होंगी। रूहानी तरक्की नसीब होगी और मज़हब से लगाव बढ़ेगा। बुर्ज सरतान उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 22 जून से लेके 23 जुलाई के दरमियान हो या जिनके नाम का पहला हरफ हे या हे हो। इस वक्त आपकी आमदनी भी बढ़ेगी मगर अखराजात भी ज़्यादा होंगे और फजूल खर्ची की तरफ आपका रुझान होगा। मेहमान नवाजी भी ज़्यादा करना पड़ेगी। मई के आखिर में किसी अनामी स्कीम में हिस्सा लेना
آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جون میں دوستوں سے ملاقات میں اضافہ ہوگا اور ان کے ساتھ مل کر کوئی نیا پروگرام بھی بن سکتا ہے۔ 27 جون تا 27 اگست گھریلو ماحول میں تناؤ کی کیفیت رہے گی۔ کسی وجہ سے سفر ملتوی کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر ٹیکس، انشورنس یا قانونی معاملات کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج اسد ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 24 جولائی سے لے کے 23 اگست کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف م ہو۔ برج اسد والے اس دوران اپنے اندر زائد قوت و طاقت محسوس کریں گے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکیں گے۔ اس دوران آپ اکثر اپنے آپ کو بے چین محسوس کریں گے، پابند کرنے والے معمولات سے نجات پانا چاہیں گے۔ اکثر اسدی افراد بڑی کامیابی سے ان پابندیوں سے نجات حاصل کر لیں گے اور انہیں نئی سمت میں آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ یہ وقت زندگی میں اہم تبدیلیاں لائے گا۔ 27 جون تا 27 اگست کا وقت شادی شدہ اور شراکتی کاروبار کرنے والے افراد کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے۔ شریک حیات روٹھ کر میکے جا سکتی ہے اور شریک کاروبار آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس دوران شادی رشتہ کرنے سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ برج سنبلہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف پ یا غین ہو، ان کا برج سنبلہ بنتا ہے۔ برج سنبلہ والوں کو اس دوران روزگار اور پیشہ ورانہ معاملات ان کے لیے اہمیت اختیار کر سکتے ہیں۔ بعض سنبلہ افراد کو ترقی ملے گی۔ اگر کام کی صورتحال بہتر کرنا چاہتے ہیں یا ذاتی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو جون میں اس سلسلہ میں بھرپور کوشش کریں۔ اگر ملازم پیشہ ہیں تو افسران بالا سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ 27 جون تا 27 اگست مقدمہ بازی یا عدالتی کاموں میں نقصان ہو سکتا ہے، صحت میں خرابی آ سکتی ہے۔ اپنی پرہیز اور میڈیسن کا خیال رکھیں اور سفر سے گریز کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بہن بھائیوں سے تو تکرار ہو سکتی ہے، ملازمت کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج میزان ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 22 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف ر ت ت ہو، ان کا برج میزان بنتا ہے۔ میزان والوں کو انعقاد میں تخلیقی سرگرمی میں دباؤ پڑے گا اور آپ کے جوش و جذبہ میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے جاہ و جلال میں بھی اضافہ ہوگا اور شخصیت پرکشش ہوگی جس کی وجہ سے سوشل زندگی اور مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ وہ افراد جو فنون لطیفہ، کھیلوں یا تفریح کی دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بہت موزوں ہوگا اور کامیابی لائے گا۔ اس دوران کہیں سے اچانک روپیہ پیسہ مل سکتا ہے یا کوئی انعام لگ سکتا ہے۔ کسی نامی اسکیم میں حصہ لینا فائدہ مند ہو سکتا ہے مگر چھوٹی رقم ہی لگائیں۔ 27 جون تا 27 اگست طالب علموں کے لیے بھاری وقت ثابت ہو سکتا ہے اور اولاد کی طرف سے اس دوران کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا محبوب بھی اس دوران آپ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ برج عقرب ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف ز، ذال، ضاد، ذ یا ن ہو۔ عقرب والوں کو اس وقت بنیادی توجہ گھریلو معاملات کی طرف رہے گی۔ اگر آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش یا مرمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جائیداد کے حصول کے متعلق آسانیاں پیدا ہوں گی۔ کوئی نیا گھر تلاش کرنا چاہتے ہیں یا پرانا گھر بیچنا چاہتے ہیں تو آسانی سے آپ کا مقصد حل ہو سکتا ہے۔ ہر شخص آپ سے مالی تعاون کرنے کو تیار ہوگا۔ یہ وقت آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا مگر 27 جون تا 27 اگست انہی معاملات میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ گھریلو سکون تباہ ہو سکتا ہے۔ کرایہ دار ہیں تو مال و مکان آپ کو تنگ کر سکتا ہے اور صحت کے معاملات بھی پریشان کر سکتے ہیں۔ برج قوس ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 23 نومبر سے لے کے 21 دسمبر کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف ف ہو۔ برج قوس والے اس وقت حالات میں بہتری اس وقت سودمند ثابت ہوگی جب نئے امکانات کو نظر انداز کر کے موجودہ جگہ پر صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تبدیلی اور عملی اقدامات کریں گے۔ آپ چاہے ملازم پیشہ ہوں یا کاروباری، دونوں صورتوں میں مکمل تبدیلی سے گریز کریں۔ ترجیحات کو مدنظر رکھیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو روپیہ اور وقت اور خود اعتمادی کو ضائع کر دیں گے جس سے صحت بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ 27 جون تا 27 اگست بہن بھائیوں اور پڑوسیوں سے تعلقات کا اثر و جائزہ لیں ورنہ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوں گے اور اس دوران سفر سے بھی گریز کرنا بہتر ہوگا۔
जद्दी बुर्ज जद्दी उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 22 दिसंबर तक या जिनके नाम का पहला हरफ जीम खे गाफ हो, उनका बुर्ज जद्दी बनता है। जद्दी वालों के लिए ये वक़्त ज़ायद रुपया लाएगा, मगर साथ में अखराजात की भी ज़्यादती होगी, फजूल खर्ची ज़ोरों पर रहेगी और आप इस सिलसिला में लापरवाही का मुजाहरा करेंगे। इस रुझान पर काबू पाने के लिए ज़रूरत होगी और फौरी अमीर बनाने वाली स्कीमों से दूर रहें, दूसरों की बातों में ना आएँ वरना नुकसान उठाएंगे। 27 जून तक 27 अगस्त आपको कोई सबकबाग दहाकर धोखा दे सकता है, लिहाजा मुहतात रहें। सुबह शुरू ना इस वक्त आपको नुकसान दे सकता है, शराकती कारोबार में नुकसान हो सकता है। अपने शरीक कार पर नज़र रखें और सेहत का खुसूसी ख्याल रखें, वरना हस्पताल का मकीन बनना पड़ सकता है। बुर्ज दिलू उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के दरमियान हो या जिनके नाम का पहला हरफ सीन, शीन, स्वाद या से हो। दिलों वालों को इस दौरान तब्दीली या मौजूद मुलाजमत के हसूल के लिए जो कोशिश करेंगे वो कामयाब रहेगी। इस दौरान आपके मकासद में तब्दीली और ज़ोर पैदा होगा। आप अपने अंदर एक नई हिम्मत, जुर्रत और वलवला महसूस करेंगे और आपके काफ़ी अरसा से रुके हुए काम इस दौरान पाया तकमील तक पहुंच सकते हैं, मगर अब आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, वरना आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। 27 अगस्त के दौरान अपने मामलात को सख्ती से निपटाने से गुरेज करें और जहनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये बात जहन में रखें कि आपको कामयाबी आपकी अपनी ज़ाती कोशिश से ही मिलेगी। बुर्ज होत उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश मार्च के दरमियान हो या जिनके नाम का पहला हरफ दाल या चे हो। बुर्ज होत वालों को इस दौरान पसपर्दा जो हालात रूनुमा होंगे, इनसे शुरू में आप आगाह नहीं होंगे, मगर मुस्तक़बिल करीब में आपकी ज़िंदगी में इनका गहरा असर मुरतब होगा। ये वक़्त जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वतों के लिहाज से एहतियात का मुतकाज़ी भी होगा। इस दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाने पीने में लापरवाही से काम ना लें। दरअसल इस वक़्त सेहत और काम के मामलों में बराह रास्त ताल्लुक़ होगा, चनाचा ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से ही सेहत मुतासर होगी, लिहाजा काम के मामलों में आहिस्तगी इख्तियार करें। 27 जून तक 27 अगस्त ख़ास तौर पर मुहतात रहें, कोई गलत बयानी दुश्मनी पैदा कर सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, शराकत दारी ख़त्म हो सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमें इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका अपना एस्ट्रो हीलर एम शहजाद।